Dobrodošli u novu epizodu Mitova i legendi. Danas u stvari baš i nisam siguran da li ćemo slušati o mitovima, legendama ili istoriji, no eto, radili smo nekropolu Maculje, Kameni svatovi, danas idemo u nekropolu Radimlja, Kostolca. Stigli smo u nekropolu Radimlja. Evo Emir i ja smo tu i idemo da vidimo kako izgleda ova lokacija za koju govore da je najvažnija nekropola u Bosni i Hercegovini.
Znači, čovjek sa uzdignutom rukom, meni se čini da je to preovlađujući simbol na ovim stećcima. Pokušat ćemo od voditeljice saznati da li jeste to tako. Evo ovdje vidimo taj simbol. Također odmah i na ovom sljedećem vidimo isti simbol. Tako da vidjeli smo tamo i uklesane konje. I zaista dosta različitih simbola ima, no međutim imam osjećaj da najviše upravo ima ovako čovjek sa uzdignutom rukom. Probat ćemo kasnije saznati malo više detalja o tome. Ovdje također vidimo konje. Što je meni recimo dosta interesantno da se nalazi na stećcima. Dosta ima i ove forme kao kameni stolovi ili kameni oblici, odnosno kvadratni oblici od kamena. Tako da očigledno je da postoje različiti oblici sa različitim uklesanim simbolima, ali zaista prema mojim informacijama ovdje se nalazi 137 komada različitih stećaka. Također potrudit ćemo se tu informaciju saznati. Evo opet vidimo i na ovome, ako dobro možete primijetiti, uklesane konje. Moram reći da nekropola zaista uredno izgleda. Jeste da se nalazi neposredno uz magistralnu cestu. Međutim, dosta je lijepo uređeno, pokošeno, očišćeno. Tako da je zaista interesantno kako to sve izgleda. Evo ovdje isto tako imamo određene simbole. U svakom slučaju, kažem, dosta je uredno. Ulaz se plaća, ulaz je 4 marke. Evo, za odraslu osobu nisam ni pitao, eventualno za djecu, možda možemo taj podatak i kasnije dobiti. Ali zaista vrijedi da se posjeti, da se pogleda malo u prošlost na ovim prostorima. A evo kažem, ono što ja ne znam, pokušat ćemo saznati od voditeljice nekropoli. U svakom slučaju, prema zadnjim podacima, iako je kružila informacija da su 133 stečka u pitanju, ipak je prema zadnjim informacijama 137 komada otkrivenih i spremnih za pregled, odnosno konzerviranih u smislu nekropole. Ovdje čak imamo i dva baš velika, a tanka u odnosu na ostale. Vjerujem da svaki ima određenu svrhu i razlog nastajanja. Ja nisam uspio saznati da li postoje određene legende vezane za ovu nekropolu i to ćemo probati malo kasnije saznati. Uglavnom na internetu se vrlo malo spominju legende vezane za ovaj dio. Znači puno više legendi smo čuli kad smo radili maculje, kamene svatove, a ovdje zaista je više onako objašnjeno istorijski,
nema tih nekih mitova ili legendi koje bi mogle otprilike opisati ovo mjesto. Barem ja, kažem, nisam našao. Evo, i taj podatak ćemo tražiti od voditeljice nekropole. Evo vidite iza mene da je nekropola neposredno uz magistralni put i da je nekada davno dio nekropole ostao, izgradnjom puta ostao sa druge strane cesti. No, tako je kako je. U svakom slučaju, meni iskreno jedno prelijepo mjesto, mjesto koje se zaista lijepo održava, lijepo izgleda, koje može da pruži čovjeku malo odmora na proputovanju i sigurno vam predlažem da svratite u svakom slučaju ako idete ovom cestom prema Stocu. Dobar dan. Dobar dan. Nalazimo se ovdje na lokalitetu Nekropolje Radimlja. Vi ste ovdje, koliko vidim, domaćin. Da. Radite ove službene poslove. Evo, danas jeste nedelja je. Možete nam reći malo o nekropoli, da se predstavite koja je vaša funkcija tu, kako ovo funkcioniše, kako ovaj prostor uopšte funkcioniše, koliki je značaj ove nekropole. Evo, za naše gledalce malo da upoznaju ovaj lokalitet. Može. Evo, na početku ću vam se predstaviti. Znači, ja sam Andreja Raguš, djelatnik sam javne ustanove Radimlja. Što se tiče ove nekropole, znači nekropola Radimlja je jedna od najpoznatijih, najočuvanijih nekropola u Bosni i Hercegovini. Ona trenutno broji 137 smećaka, od tih 137 čak 63 ukrašena. Smatra se da ona datira iz 14. i 15. stoljeća. 2016. godine UNESCO je prepoznao važnost ovoga lokaliteta i svrstao ga je na listu svjetske kulturne zaštićene baštine. Znači, znak raspoznavanja ove nekropole, znači to je ujedno i zaštitni znak nekropole, jest muška figura s podignutom desnom rukom i ispruženim dlanom. Smatra se da su tim motivom ljudi željeli reći da su svi dobrodošli u ovaj hercegovački stovački kraj. Osim toga motiva često su scene i viteških borbi, lova, tradicionalnih plesova, kao i motivi vinove loze, grožđa, oružja, sunca
i slično. Odlično, upravo ste objasnili ono što smo mi već snimili, a to je, mi smo rekli da smo vidjeli konje, jel? To su stvari prizori lova. Da, to su ili prizori lova ili su prizori borbi. Dobro, recite mi, vidim sa druge strane ceste, pošto je cesta ovdje u neposrednoj blizini, vidim sa druge strane ceste par stečaka, ograda je ista, da li je to u stvari dio nekropole? Da, znači nas trenutno dijeli na ovu gornju i na donju nekropolu, to je prije bilo sve jedna nekropola, onda je za vrijeme Austro-Ugarske napravljena ova prometnica, znači ispravili za obilaznicu, došli su u posred nekropole, tako da je ostala podijeljena. Znači to je već više od 100 godina, jel, kako je ta cesta napravljena? Da, put napravljen, znači ona stoji. Dobro, recite mi kako u ovim uslovima pandemije u zadnjih godinu dana, da li je došlo do povećanja interesa za domaće lokalitete, između ostalog i za ovaj vaš? Da, znači za domaće svakako je. Na primjer, kako je se ova nekropola nalazi na UNESCO-voj listi, osjetan je porast posjeta, tako da smo u 2019. čak imali i rekordan broj posjeta, znači imali smo preko 13.000 izdanih ulaznica, s tim da je taj broj i puno veći s obzirom na to da djeci i osobama s invaliditetom ne naplaćivamo ulaznice. Zatim nam je došla pandemija COVID-a, imali smo znači čak pad posjeta za čak 80%, a u ovoj 2021. godini znači imamo dosta domaćih turista iz Bosne i Hercegovine koji su odlučili da žele pogledati ove domaće lokalitete. Evo, drago nam je da učestvujemo u tome da vas i prezentujemo ljudima koji baš i nisu ili nisu upoznati s ovom lokacijom ili nisu prolazili, pa da ih privučemo da na neki način dođu da vas posjete i da pomognu. Da, hvala. Primijetili smo da imate i neke suvenire ovdje. Znači imamo suvenire, originalno, to su ovdje iz Slovačkog kraja, znači koji se prave onda su tu ovdje kod nas. Dobro. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Idemo da vidimo malo te suvenire. Može. Znači mi tu imamo čak i za najmlađe uzraste, znači imamo slikovnicu koju smo preko jednog projekta napravili, znači gdje su naslikane i objašnjene najpoznatije ove znamenitosti u Stocu, zatim naravno imamo stećke magnete, imamo stećak ovako mali i veliki, imamo čak i majice s ovim zaštitnim znakom nekropole, slično. Zaista originalno u svakom slučaju. Da, također tu je i naša monografija, znači razgovor s Radinjom koji su ovdje ovi dva slovačka profesora izdala, znači nam isto tu u prodaji. Odlično. To je to. Evo, vidite da nekropola može da bude i sasvim lijepo i funkcionalno provedeno vrijeme. Možete se ovdje opustiti, imaju i klupe za sjesti, doživjeti malo i tišinu stečaka i istoriju Bosne i Hercegovine, počastiti sebe ili svoje najdraže i nekim suvenirom. Tako da dođite, nekropola ovdje je otvorena za sve ljude dobre volje. Hvala vam. Prijatno. Eto ga, to je bila nekropola Radimlja kod Stoca na samom ulazu u Stolac. Nadam se da vam se svidjelo. Imali smo zaista lijepu sagovornicu koja nas je uvela u sve tajne ovog mjesta i dala nam sve potrebne podatke. Za sada toliko, za ovu epizodu toliko. Ukoliko vam se dopada ovo što radimo, moj tim i ja, zapratite naš kanal, pretplata je besplatna, vas ništa ne košta, a nama zaista mnogo znači. Hvala vam lijepo na gledanju, hvala na strpljenju, vidimo se u idućoj epizodi.